Under construction po kami rito. Construction, ayan. Ayan mga magpapagawa. Magka-accept na kami ng orders. Be in the Basketball Hall of Fame. Their name, he just does because of his impact on games. He generates into, especially in games 4, 5, and 6 against the. Bukas mo. Yan. Isa pa. Yan. Galing. Isa pa. Yun, oh. Diba? Mga gustong magpagawa dyan. Nakatanggap na kami ng 25K na. O, diba? Solid yan. Solid, guys. Solid. Ito pa. Ayan. Oops. Two drawers yan. Nagawa Geneva yan. Yan, pwede na kayo magpagawa, guys. Ayan na. O, kita nyo. Malakasan yan, ha. Yun, yan. Sa mga ganun to. Then, sarado mo. Pa yan, ano nga, yun pa lang. Oo, ayan, hydraulic yan. And, yan. Konti na lang, matatapos na siya, guys.